may hapon dakbayan natakaroon sa may Agdao proper ning dakbayan sa Davao. So Kali Sorbita no diri sa may Agdao Public Market. Kali Sorbita kisay mayor ato karong umabot na mayo. Tatay. Tatay mo kay tatay ganda to si tatay. Tatay Digong. Okay. Okay, dala. Mayor ato na karon ba umabot na kan mayo. Duterte. Oy Duterte. Ato ta kisay mayor na to karong umabot nga mayo. Duterte, butante sa mata. Sa mata, Duterte. Okay, Duterte. Ayun, Duterte ha. Wala ko Andre, wala Andre. Ma'am, ay hapon ma'am, Davao Insider PH kinsay atong butuan mayor karong umabot na mayo. Duterte. Duterte. Asa ta nga distrito ma'am? Ito. Distrito. Okay, daghang salamat. Okay, dirita. Kinsa may mayor na to karong umabot nga mayo. Siyempre, Duterte. Duterte taga asa ta? Taga Davao. Distrito ta, butante. Okay, distrito guys. Kung maamo sa Agdao proper, pangitaan ninyo yung yours ha. Kasi pangalan sa imong flower shop. Tata. Okay, Tata Flower Shop Agdao, no, di ba? Pusa. Tapon ma'am, Kali survey lang ta ma'am sa Davao Insider PH ma'am. Kinsa atong butuhan na mayor karong umabot nga mayo. Si Duterte. Duterte. Asa ta nga butantes ma'am, distrito? District 2. Distrito. Sa pangalan sa imong tindahan ma'am? Maricel. Guys, kung maamo sa Agdao no, itaas si ma'am na sa mga barato nga baligya diri sa Agdao Public Market. Kinsa atong mayor butuhan karong umabot nga mayo. Duterte lang yapon. Duterte lang yapon. May karne, tour ng kandidator. Sir, may hapon, Davao Insider PH. Tama na sir. Kali Sorbita sir, kinsay butuhan na to nga mayor karong mabawot nga mayo. Kinsa man? Yapon. Duterte sir. Kinsa man taga Davao ka diri? Dili. Asa man niyo dai? Panabo. Sa Panabo kinsa may mayor nimo sa Panabo? Wala pod. Wala pa pod. Okay. Pero kung sa taga Davao kinsay butuhan nimo mayor? Duterte na. Okay, Duterte. Okay. Sir, may hapon, Kali Sorbita. Kinsay butuhan nato nga mayor karong mababot nga mayo. Siyempre, tatay. Okay, Agdao, yapon, boss. Kali Sorbita lang ta, boss. Kinsay butuhan nato nga mayor karong mababot nga mayo. Duterte lang yapon. Sorbe lang, sir. Sorbe lang man, sir. Sorbe. Pulsuhan na to ang katawan. Kinsay butuhan nato nga mayor karong mababot nga mayo. Digong gapon. Digong yapon. Okay, dili na punta. Sir, pulso sa katawan, Kali Sorbita lang ta. Kinsay atong butuhan nga mayor karong mababot nga mayo. Digong gapon. Digong yapon. Okay, Digong yapon. Salamat, sir. Kali Sorbita lang. Kinsay atong butuhan nga mayor karong umabot nga mayo. Die hard man yung Duterte. Duterte lang yapon. Duterte yapon ta. Okay, Duterte pa rin. Dagang salamat, sir. Okay. Yun. Okay, si tatay lang. Kali Sorbita tay. Kinsa may butuhan nato nga mayor. Karong umabot nga. Okay, kinay si Kobos. Sige ba? Okay. Kobos ha. Kobos for mayor. Okay, mayor. Goods. Okay tay, may hapon. Davao Insider PH tay, mangutana lang mi. Sa survey. Kinsa may atong butuhan nga mayor karong umabot nga mayo. Duterte. Duterte lang yapon. Okay, guys. Nandito ang mga Bisayang manok o mga pato. Nay, may hapon nay sa Davao Insider PH, survey lang minay. Kinsay atong mayor karong umabot nga mayo. Duterte. Okay, Duterte solid lang yapon. Daghang salamat aya. Pil kasamong survey nay sa Davao Insider. Okay, sir, may hapon sir. Interview lang gamay sir sa survey lang. Ilan ka pala ka? Sir, Kali survey lang ni sir ha. Kinsa may atong butuhan nga mayor karong umabot nga mayo. Dili mo utang diri sir. Dili ka butante. Sige lang sir. Kung taga Davao ka sir, kinsa may mayor nimo? Duterte. Okay, Duterte. Okay, daghang salamat sir ha. Okay, yun. Okay guys, so makita ninyo, diri sa Agdao, display na tag sapatos boss. May hapon boss. Kali survey lang ta boss, bago ta mag-display. Kinsa may atong butuhan nga mayor karong umabot nga mayo. Hindi, ako kakuan. Ako kabalo. Wala ka kabalo. Tanaw pa. So natay undecided. Undecided ha, undecided pa si sir. So namulso pa si sir kung unsa gig maayo. Insider PH ni ma'am. Nag-survey mi karon ma'am sa dagan sa ato ang politika ma'am. Kinsa man atong butuhan nga mayor karong umabot nga mayo.
Secret lang. Secret lang, secret. O, undecided pa. Decided pa. Undecided pa si ma'am. Okay, pag naamo sa Agdaw, palitin ninyo si ma'am. Kaya makahangyo mo dre. No, ayan, mga baligyan ni ma'am, nga nindot ka sapatos, at bang niya sa Mercury Drug. Daghang salamat, ma'am. Nay, may hapon nay, Davao Insider ni Nay sa Facebook, Davao Insider. Sorbe ni, sorbe. Kinsa atong butuhan nga mayor karong maabot nga Mayo. Duterte lang. Duterte lang yan po. Nay, daghang salamat. Amping. Okay, dire, boss. May hapon, boss. Kalye sorbe lang ni boss, Davao Insider. Kinsa atong butuhan nga mayor karong maabot nga Mayo. Duterte. Okay, Duterte. Sulit, Duterte ka, boss. Solid Duterte ni. Nay, may hapon nay sa Davao Insider PH ni Nay. Kalye sorbe lang ni karong maabot nga eleksyon na kinsa atong butuhan pagka mayor. Si Duterte. Duterte lang yapon. Oo. Salamat ay. Okay, Duterte lang yapon na si nanay ha. Okay. Boss, may hapon boss. Davao Insider PH di boss. Kalye sorbita boss kinsa tong butuhan nga mayor karong maabot nga Mayo diri sa Dakbayan Davao. Ayo si Duterte Street ko, sir. Duterte. Oo, Duterte Street ko, sir. District to, taga district to. District to. Okay, so daghang salamat. Duterte lang yapon. No, si sir. Na magibutang na to. Duterte lang yapon. Duterte lang yapon. Duterte lang yapon.